A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. मैं आपको फिर से वेलकम करता हूँ चैप्टर स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम में. ये क्लास 8th में एक चैप्टर है, तो साइंस का चैप्टर है. और आज का जो टॉपिक है वो है, हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं. आपके बुक पे लिखा हुआ है एक्सरसाइजेस और पेज नंबर है 201. तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, तो उसके टोटल 10 पार्ट्स है. तो हम आज इसके पहले 5 पार्ट्स का आंसर लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रखा है, तो आप बुक की तरफ भी देख सकते हैं. दिस इज़ योर टेक्स्ट बुक एंड दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इसके 10 पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स है इसके. तो इन 9 में से आज हम 5 का आंसर लिखेंगे. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां. ये सारे सवाल मैंने अपने नोटबुक पे लिख के रखे हैं, तो एक एक करके हम इनका जवाब लिखेंगे. लेट स्टार्ट. चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पढ़ेंगे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम यहाँ पे एक एक करके आहिस्ते आहिस्ते पढ़ेंगे और इनका आंसर लिखते जाएंगे. सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज़ यूनिवर्स? यूनिवर्स किसे कहते हैं? नेम 6 different kinds of heavenly bodies found in the universe. तो सवाल है कि यूनिवर्स किसे कहते हैं, कायनात हम किसे कहते हैं, और जो कायनात में मुख्तलिफ़ किस्म के डिफरेंट काइंड्स यानी मुख्तलिफ़ किस्म के हेवनली बॉडीज़ पाए जाते हैं, तो उनमें से हमें 6 का नाम लिखना है. तो सबसे पहले हम यूनिवर्स देखेंगे, यूनिवर्स किसको कहते हैं. So as I have already told you in the previous videos, in fact the first video, that what is universe. universe जो है, जिसको हम कायनात भी कहते हैं, ये एक बहुत बड़ी खुली जगह है, एक ओपन स्पेस है, एक वास्ट स्पेस है, वास्ट अनइमेजिनेबल स्पेस है. यानी बहुत बड़ी खुली जगह, इतनी खुली जगह कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं. यानी अनइमेजिनेबल स्पेस है, यानी हम इतनी बड़ी स्पेस है कि कुछ कह नहीं सकते हैं कितनी बड़ी है. जिस तरह से एक रेत के ढेर में अगर हम उसमें से दाने उठाएंगे तो कभी रेत ख़त्म नहीं होगी. हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, मगर रेत में जितने दाने हैं वो हम काउंट नहीं कर सकते हैं. ये अनइमेजिनेबल है, अनइमेजिनेबल पार्टिकल्स है इसमें. तो इसी तरीके से जो हमारी जो कायनात है, यूनिवर्स है, ये भी एक अनइमेजिनेबल स्पेस है, ह्यूज स्पेस है. तो इसमें स्टार्स भी आते हैं, इसमें प्लैनेट्स भी आते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स इसमें मौजूद हैं. तो चलिए हम पहले इसी का आंसर लिखेंगे. व्हाट इज़ यूनिवर्स? तो पहले पार्ट का आंसर, व्हाट इज़ यूनिवर्स. चलिए आंसर लिखते हैं यहाँ पे. आंसर फर्स्ट पार्ट का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, पहले पार्ट का आंसर. व्हाट इज़ यूनिवर्स? द वास्ट मीन्स ह्यूज, unimaginable, यानी सोच से परे, समझ से परे, समझ से बाहर. unimaginable. the vast unimaginable space. स्पेस कहते हैं हम जगह. स्पेस consisting, क्या है इस स्पेस में? consisting of stars, planets,
the vast unimaginable space consisting of stars, planets, or anything else or anything else which exists in it or anything else या कोई कुछ भी और anything else which exists in it is called universe. پھر سے ایک بار میں یونیورس کے بارے میں آپ کو بتاؤں. یونیورس کسے کہتے ہیں؟ یونیورس ہے the vast unimaginable space, یعنی ایسی کھلی جگہ، بہت بڑی کھلی جگہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ کتنی بڑی جگہ. اس میں موجود ہے سٹارز، اس میں موجود ہے پلینٹس، اور جو کوئی بھی آبجیکٹ اس میں موجود ہے تو یہ سب یونیورس میں آتے ہیں. So universe is a vast unimaginable space consisting of stars, planets and anything else which exists in it. جو کچھ بھی اس اسپیس میں اور ہے تو یہ سب اس ساری کھلی جگہ کو ہم یونیورس کہیں گے. تو اب ہمیں 6 مختلف قسم کے ہیونلی باڈیز جو ہمارے یونیورس میں موجود ہیں ان کے نام لکھنے ہیں. تو ہم لکھیں گے یہاں پہ نیکسٹ پیرا میں لکھیں گے the six different kinds of heavenly bodies. The 6 different kinds of heavenly bodies found in the universe. are کون ہے heavenly bodies جو ہماری یونیورس میں موجود ہے؟ دیکھیے سٹارز ہے جس میں سن بھی آتا ہے، پلینٹس ہے جس میں ہمارا ارتھ بھی آتا ہے، ٹھیک. اور کون ہے یونیورس میں؟ سیٹلائٹس ہے جیسے کہ ہماری مون ہے. جوپیٹر کی بہت ساری مونز ہیں، سیٹلائٹس بھی اس میں آتے ہیں یونیورس میں. اور اس کے علاوہ ایسٹرائڈس بھی آتے ہیں، ٹھیک. اس کے علاوہ ایک اور ہیونلی باڈی ہے جس کو ہم کومیٹس کہتے ہیں، جن کی ٹیل ہوتی ہے. میں نے آپ کو ان کے بارے میں کہا ہے، کومیٹس ہے. اور ہے میٹیورس جن کو ہم شوٹنگ سٹارز بھی کہتے ہیں. تو یہ رہے 6 مختلف قسم کے ہیونلی باڈیز. سٹارز ہے، پلینٹس ہے، سیٹلائٹس ہے، ایسٹرائڈس ہے، کومیٹس ہے اور میٹیورس ہے. اور اس کے علاوہ 7واں ہیونلی باڈی بھی ہے جس کو ہم میٹیورائٹس بھی کہتے ہیں. تو وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں 6 ہی لکھنے ہیں. تو اس طریقے سے ہمارا یہ کوشچن نمبر 3 جو ہے پہلا پارٹ، اس کا آنسر ہم نے لکھا ہے. تو اب ہم نیکسٹ سیکنڈ پارٹ دیکھیں گے. سیکنڈ پارٹ پڑھیں گے یہاں پہ. ود دا ریفرنس ٹو دا ایوریج ڈسٹینس فرام دا سن اسٹیٹ the serial number of the planet Earth, B the average distance of the Earth from the Sun, C the time in which the sunlight reaches the Earth. تو ہمارا جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کے 3 پارٹس ہے. سیکنڈ پارٹ جو ہے اس کے 3 مزید پارٹس ہے، تو ہمیں ان کے آنسر لکھنے ہیں. تو پھر سے میں پڑھتا ہوں دوسرا پارٹ. ود دا ریفرنس ٹو دا ایوریج ڈسٹینس فرام دا سن. اگر ہم ایوریج ڈسٹینس دیکھیں گے سن سے، تو
پہلا پارٹ ہمیں سیریل نمبر دینا ہے پلینٹ جو ہمارا ارتھ ہے، اس کا سیریل نمبر کیا آئے گا ڈسٹنس کے حساب سے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے 8 پلینٹس ہیں ہمارے سولر سسٹم میں، تو سب سے نزدیک پلینٹ تو مرکری ہے سن کے، اس کے بعد ہے وینس اور اس کے بعد ہے ارتھ، پھر ہے مارس، جوپیٹر، سیٹرن، یورینس اور نیپٹون. تو اگر ہم ڈسٹنس کے حساب سے دیکھیں گے تو ڈسٹنس کے حساب سے جو ہمارا پلینٹ ارتھ ہے یہ تیسرے سیریل پہ آتا ہے، یہ تیسرے نمبر پہ آتا ہے ڈسٹنس کے حساب سے. حالانکہ سب سے زیادہ نزدیک جو ہے وہ ہے مرکری اور اس کے بعد وینس ہے، اور اس کے بعد ہمارے ارتھ کا نمبر آتا ہے تیسرا نمبر. تو on the basis of the distance from the sun, our earth is at serial number 3. تو ہم دوسرے پارٹ کا جو پہلا پارٹ ہے اس کا آنسر یہاں پہ لکھیں گے. آنسر یہ دوسرا پارٹ ہے اور اس کا بھی پہلا پارٹ ہے، اے پارٹ ہے. تو اے پارٹ کا آنسر یہاں پہ آئے گا کہ ہمارے پلینٹ ارتھ کا سیریل نمبر کیا ہے 3rd آن دا بیسس آف دا ڈسٹینس فرام دا سن کی دوری کے حساب سے کہ ہمارا پلینٹ ارتھ جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ ہے اور پہلے نمبر پہ مرکری ہے. تو یہ رہا پہلا پارٹ. اب دوسرا پارٹ اس کا دیکھتے ہیں. دوسرا پارٹ تھا دا ایوریج ڈسٹینس آف دی ارتھ فرام دا سن، یعنی ارتھ کی جو ڈسٹینس ہے سن سے وہ کتنی ہے، ایوریج ڈسٹینس کتنی ہے ارتھ کی سن سے. تو ہم نے دیکھا، ہم نے پڑھا بھی ہے کہ ایوریج ڈسٹینس جو ارتھ کی ہے سن سے وہ ہے 150 ملین کلو میٹر. تو ارتھ جو ہے اس کی جو ایوریج ڈسٹینس ہے سن سے وہ 150 ملین کلو میٹر ہے، دیٹ مینس 15 کروڑ کلو میٹر. اور تیسرا پارٹ جو ہے، تیسرا پارٹ یہ ہے کہ کتنا ٹائم لگتا ہے سن لائٹ کو، دا ٹائم ان وچ دا سن لائٹ ریچز دی ارتھ، یعنی سن لائٹ زمین تک پہنچتے پہنچتے اسے کتنا ٹائم لگتا ہے. تو وی نو اٹ 8 منٹس. سن کی جو لائٹ ہے زمین تک پہنچنے میں اسے 8 منٹ لگتے ہیں. 8 minutes. Sunlight takes 8 minutes to reach the earth, and our earth is at an average distance of 150 million kilometers, and the serial number of our planet earth from the sun is 3rd. Okay, then we have the third part of question number 3. It further has A, B, C, D and E. اس کی 5 پارٹس ہیں. حالانکہ یہ تیسرا پارٹ ہے مگر اس کے بھی مزید 5 پارٹس ہیں. تو چلیے تیسرا پارٹ پڑھتے ہیں. اس کا پہلا، نیم دا نیچرل سیٹلائٹ آف دی ارتھ. ارتھ کا جو نیچرل سیٹلائٹ ہے ہمیں اس کا نام دینا ہے. تو ہمیں پتہ ہے اس کا نام ہے مون، جسے ہم لونا بھی کہتے ہیں. تو پہلے پارٹ کا جو آنسر ہوگا فرسٹ پارٹ کا وہ یہ ہے کہ ہمارا جو نیچرل سیٹلائٹ ہے ارتھ کا اس کا نام ہے مون، یا ہم اسے لونا بھی کہتے ہیں. لونا بھی ہم اسے کہتے ہیں. تو یہ نیچرل سیٹلائٹ ہے ہمارے ارتھ کا. آرٹیفیشل سیٹلائٹس بھی ہوتے ہیں جو کہ انسانوں نے اسپیس میں لانچ کیے ہیں، اور انڈیا نے اب تک 342 سیٹلائٹس لانچ کیے ہیں، آرٹیفیشل سیٹلائٹس. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ نیچرل سیٹلائٹس. نیچرل سیٹلائٹ ارتھ کا ایک ہی ہے، وہ ہے مون یا لونا. مگر جو آرٹیفیشل سیٹلائٹس ہے جو انسانوں نے اوپر اسپیس میں بھیجے ہیں، لانچ کیے ہیں، تو انڈیا نے اب تک 342 آرٹیفیشل سیٹلائٹس لانچ کیے ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے 36 ملک، جو باقی جو دیگر ممالک ہیں، 36 کنٹریز کے لیے انہوں نے
सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। न सिर्फ अपने लिए, इंडिया ने न सिर्फ अपने लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, बल्कि 36 कंट्रीज़ के लिए इंडिया ने सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। ठीक है, तो बहुत आगे है सैटेलाइट लॉन्च करने में इंडिया। और इंडिया में इसकी ज़िम्मेदारी जो दी गई है, एक गवर्नमेंट एजेंसी है जिसका नाम है इसरो ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। तो वहाँ से इनको लॉन्च किया जाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को। और इंडिया का जो सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो आर्यभट्टा, जिसका नाम है आर्यभट्टा। ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन। उसके नाम पे पहला सैटेलाइट, जिसका नाम है आर्यभट्टा, इसे लॉन्च किया गया 1975, आज से 46 साल पहले। 46 years ago, in 1975, India launched its first artificial satellite and its name was Aryabhatta. और उसके बाद तो कभी थका नहीं है इंडिया, बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं और आज तक इन्होंने 342 आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। न सिर्फ अपने मुल्क के लिए बल्कि बाकी और भी दीगर ममालिक हैं जिनके लिए इन्होंने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन था कि नेचुरल सैटेलाइट जो उसका है उसका नाम लिखिए, तो वो है मून और लूना भी हम इसे कहते हैं। तो सेकंड पार्ट करते हैं, इन हाउ मेनी डेज डज दिस सैटेलाइट कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। हमें पता है कि ये जो नेचुरल सैटेलाइट मून है ये अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, और इसे कितना टाइम लगता है, कितने दिन लगते हैं, हाउ मेनी डेज does this natural satellite take to complete one revolution around the earth। और हमें पता होना चाहिए 27 days। कितना टाइम लगता है इसको, तो इसको टाइम लगता है 27 days। एक रेवोल्यूशन अर्थ के इर्द गिर्द एक पूरा चक्कर करने में से 27/3 डेज लगते हैं। तो हमने तो सुना है कि 29.5 दिन लगते हैं एक चक्कर लगाने में। यस, दैट इज़ फ्रॉम न्यू मून टू न्यू मून। न्यू मून से फिर से न्यू मून तक जो टाइम लगता है मून को, उसे 29.5 दिन लगते हैं, मगर अर्थ के इर्द गिर्द एक पूरा चक्कर करने में से 27/3 डेज लगते हैं। तो ये तो था रेवोल्यूशन ऑफ मून, जिसे 27/3 दिन लगते हैं। अब नेक्स्ट सी पार्ट जो है, इन हाउ मेनी डेज डज दिस सैटेलाइट रोटेट अराउंड इट्स ओन एक्सिस। ये जो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट मून है, ये तो रोटेशन भी करता है। जिस तरीके से अर्थ रोटेशन करता है, एक रोटेशन चक्कर करता है पूरा 24 आवर्स में, और जबकि जो कि मून है वो भी रोटेट करता है अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द, और मगर इसे 24 घंटे नहीं लगते हैं, बल्कि इसे मैं आपको बताऊं मून को रोटेशन में कितना टाइम लगता है, बिल्कुल इतना ही टाइम 27/3 डेज। जितना टाइम मून को रेवोल्यूशन में लगता है, इन्हें अर्थ के इर्द गिर्द एक चक्कर पूरा करने में लगता है, इन्हें 27/3 डेज, उतना ही टाइम मून को रोटेशन में लगता है। एक कंप्लीट रोटेशन जो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमता है, तो उसे 27/3 डेज लगते हैं। रेवोल्यूशन टाइम भी इतना ही है और रोटेशन टाइम भी इतना ही है। मगर एक चीज़ आपको ख्याल रखना है कि न्यू मून से न्यू मून तक इसे 29.5 दिन लगते हैं, जो कि हमारा ल्यूनर मंथ है। उसी हिसाब से हमारा कैलेंडर बनता है, इस्लामिक कैलेंडर बनता है। मगर रेवोल्यूशन में 27/3 डेज और रोटेशन में भी 27/3 डेज लगते हैं मून को। तो आगे बढ़ते हैं, डी पार्ट करते हैं, हाउ डज द ग्रेविटी ऑफ दिस सैटेलाइट कंपेयर विद द अर्थ। अगर हम ग्रेविटेशन देखेंगे तो हाँ, मून का और अर्थ का ग्रेविटेशन में क्या फ़र्क है, बिल्कुल फ़र्क है। अर्थ में ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और चांद जो है उसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो
कम है. तो अर्थ में ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. मून में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो कम है. तो वजह यही है कि अर्थ का मास ज़्यादा है, तो ये मास पे डिपेंड करता है. अर्थ का मास ज़्यादा है तो इसलिए इसमें ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है. मून का जो मास है वो कम है अर्थ से, लिहाजा उस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम है. हाँ, हम इतना देख सकते हैं, हम अर्थ पे बिल्कुल फ्लाई नहीं कर सकते हैं. वी कैन नॉट फ्लाई ऑन अर्थ, बट ऑन मून वी कैन फ्लाई टू सम एक्सटेंट. हम थोड़ा थोड़ा उड़ भी सकते हैं चाँद पे. वजह यही है कि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है. अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ इसका मास ज़्यादा है, और मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम इसलिए है क्योंकि उसका मास कम है एज़ कम्पेयर टू द अर्थ. सो देखा गया है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो चाँद का 1/6 द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ है. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसका आंसर. तो यहाँ पे हम लिखेंगे द ग्रेविटी ऑफ मून is 1/6 the gravity of the earth. मून की जो ग्रेविटी है वो 1/6 द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ है. यानी इसका मतलब हुआ अगर हम कोई चीज़ ज़मीन पे उसका वेट करेंगे, अगर 6 किलो निकलता है, तो अगर चाँद पे हम उसको वेट करेंगे तो वो सिर्फ 1 किलो निकलेगा. उसका वेट सिर्फ 1 किलो निकलेगा. ऑल इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. सो द ग्रेविटी ऑफ मून इज़ 1/6 द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. तो ये तो था हमारा डी पार्ट. इसके बाद हम ई पार्ट करेंगे और जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स है वो भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.